diciembre. Me gustaría llamar a orden estableciendo el coro con un roll call. Adrián Calderón, Presente. Michelle Carrillo, You have to vote for Okay. Ujú. Abraham Celio, Presente. Dulce Garduño, no está. Manuel González, Presente. Vanessa Herrera presente, Megan Sobo, presente. Ilse Acevedo, presente. Erika Montenegro, Presente. Tenoch Hernández, no está. Y Dalia Trujillo, Presente. sí, virtual. Ok, entonces tenemos 7 miembros presentes. Me gustaría hacer una moción para aceptar la participación virtual de nuestros miembros por computadora. ¿Alguien me la segunda? Yo. Gracias, Mr. Celio lo segunda. Empezamos el voto. Ilse Acevedo, sí. Adrián Calderón, Sí. Abraham Celio, Sí. Manuel González, Sí. Vanessa Herrera, sí. Megan Sobo, Sí. Erika Montenegro. Sí. La moción pasa con 7 a favor, 0 no, 0 obstantes. Dalia Trujillo también sí. Ahora puedes votar. Ok, entonces el próximo punto en nuestra agenda es aprobar la agenda. Me gustaría hacer una moción para aprobarla como está. ¿Alguien me la segunda? Segunda. No. Mr. González, segunda. Ilse Acevedo, sí. Adrián Calderón, Sí. Abraham Celio, Sí. Manuel González, Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro, Sí. Megan Sobo, Sí. Eh, Dalia Trujillo sí. Oh, sí. No se olviden de mí. ¿Yo para votar? Sí. Sí. Ok. Y Dalia Trujillo. Sí. Y Michelle Carrillo. Sí. Sí. La moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 obstante. Muchas gracias. Y me gustaría hacer una moción para aprobar los minutos de la agenda anterior. Vamos a pasar eso. Entonces podemos comenzar con el próximo punto en nuestra agenda, que es el reporte de la directora. ¿Would you like to take over? Sí. Ok, la directora va a presentar. Hola. Hello. Right. Diciembre, en caso que te lo hayas perdido, educación física de primer grado, tutoría estudiantil, excursión al conservatorio Garfield Park. Prioridades de CIWP. Creado después de que el personal y los padres revisaron los datos y determinaron las áreas de mejora para la escuela. Los maestros continúan trabajando en planes de unidad de forma independiente y durante el desarrollo profesional en toda la escuela y recientemente regresaron a un plan de reincorporación de los estudiantes para garantizar que se hayan implementado todos los pasos para apoyar a los estudiantes con las habilidades que aún no dominan. En enero, los estudiantes volverán a tomar el iReady, grados 1 y 2, Start 360, grados 3 y 8, y el personal hará otro análisis de datos para garantizar que los estudiantes están creciendo desde donde estaban cuando tomaron su primer examen. Student Ownership, propiedad y agencia estudiantil. El equipo de liderazgo instruccional está elaborando planes de elecciones de aula y desarrollo profesional para que los maestros los utilicen con los estudiantes. El objetivo es que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus éxitos y las áreas de crecimiento hasta el momento y planificar cómo lograr avances en áreas a las que necesitan
prestar especial atención, estudiar más, cambiar la forma en que estudian, acostarse más temprano, etc. Y prácticas restaurativas. La administración se reunió con representantes de aprendizaje social y emocional de CPS y un entrenador de Conscious Discipline para revisar algunos posibles próximos pasos que Orozco podría tomar para capacitar a todo el personal en la ciencia del cerebro y las estrategias relacionadas detrás de Conscious Discipline. El señor Rodríguez y la señora Kane también están organizando una sesión de disciplina consciente y prácticas restaurativas para familias que se llevará a cabo en algún momento del invierno. Principal updates, actualizaciones de la directora, liderazgo organizacional. El primer examen bilingüe para superdotados en Orozco se realizó el 9 de diciembre y la directora Sobo y la coordinador de superdotados Carrillo dieron la bienvenida a las familias y les informaron por qué deberían venir a Orozco. No todas las familias que toman el examen en Orozco planean venir a Orozco o han decidido que Orozco es su opción número 1 de escuelas. Encuesta de práctica principal alineada con la primera área de la nueva evaluación del directora por el LSC, liderazgo organizacional. Hasta ahora, solo 4 personas han proporcionado comentarios. Hágalo antes del 22 de diciembre si aún no la ha hecho. I'll drop that in the chat in a moment. Núcleo de instrucción. A medida que los maestros aceleran el aprendizaje para que los estudiantes accedan a estándares que están al menos un nivel de grado por encima, así como diferenciados según su nivel de competencia en habilidades o por debajo al mismo nivel o por encima del nivel de grado. Podríamos esperar ver una ligera disminución en grados. Ese no ha sido el caso hasta ahora. El personal continuará creando instrucción que garantice que los estudiantes siguen encaminados para cumplir o superar los estándares estatales, así como hacer crecer a todos los estudiantes al menos un año desde donde comenzaron el año. Cultura y clima. Cómo abordar diagramas de flujo de conflictos ahora disponibles en inglés y español. Número total de incidentes de comportamiento durante las primeras 17 semanas es 63. Me blanqueé en 34. 34. Gracias. De ellos provienen de solo 2 estudiantes que presentan necesidades de comportamiento extremas. Las nuevas consecuencias y intervenciones que se están introduciendo ahora parecen estar funcionando con una reducción de los incidentes diarios de 2 u 3 por estudiante a 0 u 1 en las semanas posteriores al regreso de las vacaciones de Acción de Gracias. Talento, la maestra de matemáticas, la señora Han, y se unirá al Dr. Krieger en inglés por los estudiantes en 6º a 8º grado. He estado asistiendo a sesiones de Principal Quality sobre gestión del cambio y sistematización de la visión y aplicando lo que aprendo el trabajo en Orozco. Todas las sesiones están dirigidas por The New Teacher Project y han sido realmente impactantes. Y otra, nuestra propia Gila Hernández está como candidata al premio Golden Apple, otorgado a maestros que exhiben excelencia en enseñanza y liderazgo.
La solicitud para High Jump, una organización que brinda apoyo académico a estudiantes de séptimo y octavo grado en toda la ciudad de Chicago, vencen el 22 de enero. El programa es gratuito y las solicitudes están abiertas a todos los estudiantes actuales de sexto grado. En el enlace. Y budget, presupuesto, con el propósito de estar más informados de la educación de 2 idiomas, se pudieron comprar los libros titulados Dual Language Education. Y otro presupuesto. Después. Y la presentación está... Ya, ¿me puede compartir otro? Dice que dijo que no cambia, pero no sé dónde la guardo. What didn't change? the link to the presentation. Yeah, I haven't put it in yet. Oh, okay. So I was- And is that okay? Yes, sí. Felicidades, Ms. Hernández, ojalá gane. Ok, entonces muchas gracias por el reporte de la directora. Ahora podemos pasar al reporte de Ms. Carrillo con el Gifted Program. Ms. Carrillo, you're on mute. Thank you, Mr. Celio, for letting me know. Buenas tardes a todos. Es la misma información que teníamos. Ay, perdón, creo que no tengo esto es de... Oh, sí, ok. Vamos a pasar aquí. Lo que habló Ms. Sobo ya, que yo nada más quería explicar que habían 28 familias por la mañana. Sé que habían más familias que llegaron por la tarde para tomar el examen. Sabemos que no todos son para Orozco, pero sí tuve la oportunidad de hablar con varias familias obteniendo su información para mantenernos en contacto para que ellos sigan recibiendo el apoyo que podemos ofrecer. Había 9 familias que son de otros países que están interesados en venir a Orozco y Sobo y yo estamos trabajando con la oficina y ojalá pueden honrar esos cambios, pero es muy difícil porque hay muchas, porque como es una aplicación que se cerró y quizás no se va a poder hacer esos cambios, pero también quería nada más explicar que vamos a tratar de trabajar y no dejar que esas familias se quedan sin ese apoyo porque las familias estaban en una situación temporal cerca de la escuela de Greeley y no conocen nuestro sistema, nuestra ciudad, nuestro país, cómo funcionan las cosas y no sabían que tenían opciones. Yo acabo de ver el correo electrónico, así que vamos a hacer todo posible para ojalá tratar de apoyar. No sé si quería agregar otra cosa. Did you want to add anything to that? Okay. No, I think, yeah, we'll keep working with the yes department. Sí. Así que es muy interesante, pero lo bueno es que tuvieron la oportunidad de hacer esa aplicación porque hay muchos estudiantes súper inteligentes que merecen esa oportunidad. Yo también me dediqué mucho tiempo en trabajar con los estudiantes de pre-kinder para apoyarlos para estar preparados para el día 9 y yo siento que sí funcionó porque llegaron y entraron con entusiasmo, querer estar allí y para demostrar que pueden lograr este examen y vamos a hacer lo mismo para el examen de febrero.
Y solamente quería decir que estoy siguiendo, ahora puedo más trabajar en los salones de toda la escuela y apoyar a los maestros lo que se necesite para nuestra instrucción y los estudiantes con el programa sobresaliente. Y eso es todo. Oh, sí, y llegaron nuestros brochures que tenemos ahora, ya son nuevos y están actualizadas. Y no sé si Mesobo quiere hablar acerca del convivencia que tuvieron el lunes, y eso sería todo. Well, I will add that we do have some more marketing money that we were given. We thought we weren't going to get marketing money from OLSE, and so the marketing department decided to pay for some things, and then we did get the money from OLSE. So I'll be working with Ms. Carrillo to decide what else we want for our marketing. Perfecto. Can you say that in Spanish? Oh. Y que recibimos más dinero para promover nuestra escuela, y vamos a trabajar juntas para ver lo que podemos hacer o ordenar para seguir con lo mismo, para agregar más. Y esos fue el dinero de, I'm sorry, can you repeat where it was from? We're getting it from OLSE. Oh, de parte de OLSE. Ok. Gracias. No sabía si OLSE iba a poder dar los fondos, y el departamento de marketing compartió fondos, y al final el departamento de OLSE sí pudo compartir, so ahora tenemos fondos adicionales. ¿No sería suficiente para la cuestión del marquee, Ms. Sobo? That is proving to be very difficult, so I'm continuing to work on it, and it could be an option, but I couldn't get anything moving. Last year when Miss Colon was here, she got it ordered, but then the electrical wasn't right, so like that went away. Like, What's the marquee? Oh, you know those like electrical signs some schools have out front that say all the information? Yeah. So I have seen that. Yes. yeah, the principal Colon, when she was here, she actually ordered one. They made it. It was $20,000. She had the money on the budget line because CPS wanted the electrical done a certain way. It literally just sat in a warehouse, and like I can't have it. And like they're not getting paid for it either. So Yeah. it exists. It exists. But the money wasn't used for it? Well, and that money is now gone. But Yeah. we have this money now that could potentially be used. We also have, like, we've been banking money for, like, the math teacher and things like that. So, like, I do think we will have the money for it this year. Mm-hmm. But trying to get anything through facilities right now, I'm just like, I can't. They don't have, like, people are quitting just over and over and over again. They can't keep anyone in facilities, and then their systems are crazy. Okay. So Well, it wonderful seems like a idea. I will longer work conversation. on that. Yes. All right. Well, muchas gracias todos. Parece que estábamos interesados en poner un sign afuera de la escuela electrónico que pudiera mostrar información, actualizaciones, que se vaya cambiando. Y se usó dinero, dijo que $20,000 cuando estaba en Escolón aquí para ordenarlo. Se hizo, está actualmente en un warehouse, una bodega, gracias. Pero desafortunadamente no estaba compatible el sistema eléctrico. CPS no quiso aprobar la manera que se iba a conectar. Entonces, desafortunadamente se perdieron esos fondos, y Ms. Carrillo preguntó si se podría usar estos fondos adicionales para eso. Y Ms. Sobo dice que es un poquito complicado, pero van a seguir investigando eso. Muchas gracias por el reporte de Gifted, Ms. Carrillo. Ahora podemos pasar al próximo punto en nuestra presentación de PAC. Estamos adelantados. Okay, everybody. All right. ¿Alguien está presente con actualizaciones de BAC o PAC? En cualquier orden. Ok, entonces podemos pasar a un espacio que nos pidieron los amigos de Orozco para dar actualizaciones.
¿Estamos listos con eso? Sí, estamos listos. Hola, buenas tardes. Soy Marita Santiago. Bienvenidos, Eh, Norma. Gracias. Quería avisarles que nuestro website ya está funcionando. Es www.friendsoforosco.org. También tenemos presencia en social media, en Instagram. En este momento tenemos nuestra recaudación de fondos de Arelis Soy Candle y también estamos continuando con las poinsettias, las flores. Y a ver, ¿qué más? Otra cosa, vamos a tener un contest de logo design que pronto vamos a dar más información. Y además quería también darle las gracias a Friends of Orozco Once Again, todos los padres que nos han ayudado con las flores, con las velas y y gracias a todos que han ordenado las velas y las flores. Agradecemos bien mucho. Y la próxima junta va a ser la primera semana de enero, pero en este momento no tenemos definitiva el día y el horario, pero pronto será hosted on Parent Square. Ok, estoy compartiendo ahorita, muchas gracias. Estoy compartiendo ahorita para que todos vean el sitio de Friends of Orozco. Thank you. www.friendsoforozco.org. Qué bueno que pudieron agarrar ¿cómo se dice? La dirección electrónica, es muy sencilla. Entonces aquí tenemos el sitio y aquí me imagino que va a haber más información acerca de las próximas juntas, ¿verdad? Yes. Ok, perfecto. ¿Hay manera que podamos conectar este sitio con nuestro Orozco website? Sí. Awesome. Ok, so creo que vamos a conectar el sitio para que lo puedan encontrar con Orozco, en nuestro sitio también de Orozco. That'd be a good idea. Thank you. Yeah. Thank you very much. Ok, entonces regresamos a la agenda. Ok, perfecto. El próximo punto en la agenda es las recaudaciones de fondos. ¿Tenemos fundraisers? Perfecto. Fundraisers, let me double check. I definitely have some movement. Budget revisions? Sí, let's double check. Oh, recaudación de fondos. Ok. Fotografías de graduación de octavo grado y párvulos y fotografías de primavera para todos los estudiantes. Ok. So, tenemos información acerca de... I'm like, Raina didn't really need paperwork today. Basically, like we get a little bit of the money from the picture days. Let me see if she put it on here. Hold on, request. It's very hard to see. Mr. Shalio, because we usually need to see the estimates and all that para votar, para aprobarlos, ¿verdad? See. Or do we? Here it is. Yep, she put it Okay, on here. Perfect. Phew. Okay. So last fundraising was the roller skating event. We made 510 for this one. We think we'll make about $300. We'll keep all of that, and it will go towards our end of year field day. Okay. Me gustaría hacer una moción para aprobar la recaudación de fondos de fotos de graduación de octavo grado. Tenemos una pregunta, Ms. Carrillo. Sí, los fondos del roller skating fue para Field Day. No, Oh, ok. él piensa que lo que va a recaudar de las fotos se puede usar. Oh, entendido, fue I get it, es history. Ok, ahora lo vemos en ok, gracias. Sorry, and it's Dos eventos. eighth grade, kinder, and spring photos all together? It's the 8th grade and the kinder. And kinder, and, Yeah. and the spring photos is a different fundraiser? Yes, we do the special ones for the graduations. Okay.
So right now es nomás para de graduación, ¿verdad? Para aprobar la recaudación de fotos, fondos de fotos de graduación, Sí. o estamos aprobando todas las fotos juntas. No, no todos. Ok. Graduación. Ok, me gustaría hacer una moción para aprobar la recaudación de fondos usando las fotos de graduación de octavo y kinder. ¿Alguien me la segunda? I'm sorry, the paper does say spring photos for all grades. No, see at the top, graduation pictures, 8th and kinder. Oh, and spring pictures. for April. Ok, perfecto. Thank you, Ms. Torres. Thank you, Ms. Torres. So me gustaría hacer una moción para aprobar la recaudación de fondos para las fotos, incluyendo las fotos de graduación para octavo y kinder y las fotos de primavera de todos los grados. ¿Alguien me la segunda? Yo la sigo. Muchas gracias. Mr. Calderón, second it. Ilse Acevedo. Adrián Calderón. Sí. Abraham Celio. Sí. Manuel González. Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Megan Sobo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Dalia Trujillo. Sí. Y la moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 obstantes. Y mencionó que era la única recaudación de fondos, ¿verdad? Okay. So ahora podemos pasar a revisión de presupuesto. This is a new way of doing things. Let me find it. All right. All right, so the transfer of funds from service professional to commodity software licenses in order to enhance students' English skills. That is this document. So we will be moving funds from classroom instruction to reading so that we can purchase online Lexia and Dreambox subscriptions, extras. This was additional money dedicated to like instruction. Yes, so it will be $2,920. ¿Alguna pregunta? Me gustaría hacer una moción para transferir 2,920 dólares del dinero dedicado a instrucción, a artículos educacionales para comprar what was the program? Lexia and Dreambox. Lexia y Dreambox. ¿Alguien me la segunda? Yo. Ms. Herrera seconds it. Ilse Acevedo. Sí. Adrián Calderón. Sí. Abraham Celio. Sí. Manuel González. Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Megan Sobo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Dalia Trujillo. Sí. La moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 obstantes. Any others? And then uno más, pedido. We need to open the math position because we closed it in October to bank that money. So abrir la posición de matemáticas tal como se comunicó en la reunión del LSC en octubre. Okay, pues, me gustaría hacer una moción para abrir la posición de matemáticas. ¿Alguien me la segunda? Yo. Okay, no. Miguel, second. No, Manuel. 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 I was like, I apologize. I'm like, I've had it wrong this whole time. No, that was just me. Ilse Acevedo. Sí. Adrián Calderón. Sí. Abraham Celio. Sí. Manuel González. Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Megan Sobo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Dalia Trujillo. Sí. La moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 obstantes. Y ese fue el último.
Sí, es el último, pero if anyone wants to look at the details of the budget, that's always listed up here. So if you want to click into all of the pages and see things. Dentro de la presentación, donde dice la palabra en esta página presupuesto, ese es un enlace que lo lleva directamente a todos los detalles del presupuesto, si les gustaría revisar los detalles. And it's always for the month previous, so you'll see it says November for every Yeah. December. Y es siempre para el mes anterior. So en este mes pueden ver todos los detalles de noviembre. Muchas gracias. El próximo punto en nuestra agenda es asuntos nuevos y pendientes. Anything new or pending? No. Sí me gustaría recordar, bueno, no sé si es un deadline, pero sí había puesto un email de asegurarnos de tratar de entregar las aplicaciones para el concilio escolar, que tenemos creo que 2 posiciones de padres disponibles. Si alguien quiere unirse al concilio escolar, por favor entreguen las aplicaciones, están abiertas actualmente. Creo que hay una fecha de aplicación temprano que se acaba el 20 de diciembre. Y esas aplicaciones se pueden buscar en la oficina Sí. de la directora. Sí, señora Carvajal. Yes, la señora Carvajal tiene las aplicaciones si están interesados en unirse con nosotros aquí en el concilio escolar. We made those updates to the restorative practices tab on the website. So now you can see the flow chart for like when your child should try to handle, when you should definitely tell an administrator how things are handled at the school, when you do make a report, and then the other stuff that was already up, like the bullying video and things. So just some more clarity around how discipline and restorative practices are. Ya, se hizo actualizaciones al sitio web de la escuela. En este momento podemos encontrar, déjenme expandir, está muy chiquito. Si buscan en nuestra escuela y ven prácticas restaurativas, restorative practices, is this page translated? There's a link There's a at link, the there's a top button Oh, where okay. you can make it into Spanish. on the bottom, Is it at the bottom? right there. Oh, select language. Okay, perfecto. Yeah, Manny figured that out first. Spanish. Took a while. Spanish. Ok, perfecto. Bien, entonces tenemos nuestra escuela. Perdón. Y tenemos, still restorative practices. Esto sería prácticas Just change restaurativas. Y aquí tenemos lo que se hace en la escuela en cuestión de cualquier situación de comportamiento o preguntas que ustedes tengan acerca de qué hacer en caso de que sus hijos tienen una experiencia que les gustaría reportar o no saben qué pasos seguir para informar a las personas en la escuela, sus maestros, la directora. Aquí tenemos una presentación acerca de qué es el bullying y la póliza de la escuela acerca del bullying. Can you project? I'm just seeing it on your little square. Oh, I thought I was sharing. Perdón. Your screen. Just pause. Resume. Okay. Disculpa. Entonces, nomás para enseñarles de nuevo, nuestra escuela, Restorative Practices, prácticas restaurativas. No sé por qué a mí no se me traduzco ahorita que lo elegí, pero aquí tenemos información, como les estaba mencionando, acerca de qué es el bullying, la póliza de la escuela, o sea, más bien de CPS, cuando se trata de cuestiones de bullying, y también se pudo poner, it's not here. Where is it? Which one? The flowchart. If you go, it's right, the behavior reporting flowcharts, and then there's one in English and one in Spanish. Perfecto. So se agregó un documento informativo para darles guía acerca de los pasos que pueden seguir si ustedes tienen alguna pregunta o preocupación acerca de la experiencia que su hijo está teniendo dentro de la escuela. Y puede seguir este flowchart para saber, dependiendo de cómo responde a las preguntas dentro de este flowchart, esto lo navega a cuál deberían de ser los próximos pasos.
y se agregó esto al sitio de web. So, por favor, tomen la oportunidad de revisarlo. Si tienen alguna pregunta, siempre pueden traer sus preguntas a Mesovo, la directora. Okay. All right. So, ahora tenemos comentarios públicos. Did we have anyone sign up for public participation? Sí, tenemos una persona, Ms. Clares Torres. Ms. Torres, the floor is yours. Thank you. Buenas tardes. Solamente me sigue quedando preguntas sobre enrollment. Entonces, hace 2 juntas pedimos que se hiciera una junta con Office of Access Enrollment, lo cual se llevó a cabo internamente, right? So fue administración con Office of Access Enrollment. En mi opinión, como lo digo nicely, you guys got some BS answers, kind of, sort of. Porque simplemente les dijeron lo que les tenían que decir para aplacarnos. ¿Qué es lo que hace CPS, right? Ya sabemos todos que esa es la táctica. Pero ahorita la preocupación y cuál es el game plan que ellos tienen, porque es lo que tenemos que saber. And I think, lo voy a decir en inglés para que quiero que Mesovo lo entienda perfectamente. So I'm going to say it in English just to make sure that I really want you to understand so that then we can, you know. Yeah, no, and I agree with you, right? Like they're like, oh, well, the spring is different and we don't think there was an issue. But like when Michelle and I were meeting with them, I just met with them again on Monday about some of the issues we have with testing. Like they know we're watching everything. I don't have a lot of power over them, but if they know that we're constantly watching, that we're FOIA-ing, we're like really on them. And, I brought up, I was like, this doesn't make sense that we only got like 19 kids through when over 100 applied. And they were like, well, maybe. And I'm like, there's no maybe. Like that's suspicious. So like, I don't have power over them per se, but I do think it's helpful that they know how closely we're watching it and they know that we're not letting up. Yeah, and so once again, I understand that you came in way after like the meat and potatoes of what the problem was going on. So I do think it's important, and once again, I'm requesting a meeting with Sarah McPhee, Dr. Washington, yourself, and pero básicamente, ¿cuál es el plan? Porque si yes, I gave this example before, right? So right now we have 86 applicants for kinder, but we only had 28 who came to test during the morning. There are probably more later. So we need to figure out, of those who did not make the test that signed up for the 28th, because honestly, there's no follow-up. They don't send you an email saying, hey, don't forget to come to your test. They don't say this is where you need to go. They don't give any specific instructions. So and I know that they probably can't release that information to the school for the school to do it, but then they have to have somebody there who does it. So they did make calls this year, but then the issue with the calls is that some of the calls Michelle was told were kind of accusatory, because not only were they calling to say, hey, you're testing on this day, they were like, oh, and your kids speak Spanish, right? And then people would be like, yeah, that's why I signed up for the Spanish test. And then they'd be like, okay, but you're sure they speak Spanish? And people are like, well, what are you saying now that my kid doesn't speak? Like, I'm trying to like be shiesty. Like, what are you saying? Oh, well, we just need to make sure that your kids speak Spanish. And so I did meet with Sarah McPhee and I'm trying to remember the other guy's name. She added somebody else to the meeting on Monday just to be like, can we have a script? Can we have the best people? Because, I'm not saying that the intent was to be accusatory, but that was 100% the impact that we are hearing from families. And they were like, well, we do need to make sure people are signed up for the right test. And I actually did experience a family come in thinking they were just taking a gifted test, and then they had signed up for gifted Spanish. So it's like, okay, I experienced that. I do see that parents do. It's easy to sign up for the wrong thing, but there's a really nice and easy way of being like, hi, I'm just calling to make sure that you signed up for the right test. Like, your child is testing in Spanish for a gifted test at Orozco on Saturday, correct? Like, okay, that was not what we were told is happening. So they're now creating a script and practicing with the two people who made those calls to make sure that
they're meeting the objectives of like confirming the appropriate test and not seemingly accusing families of trying to get into a program that they don't belong in or something. I don't Si know. puedo agregar, se ha hecho seguimiento a la cuestión de la discriminación que se da a los niños que están tomando el examen de español en cuestión de toda la experiencia que ellos toman. A los correos que tú estabas mencionando, Ms. Torres, no se reciben las mismas instrucciones, no se recibe la misma experiencia, no se reciben nada, lo mismo. So, ellos están reconociendo que ellos están discriminando a los alumnos en los exámenes en español. ¿Se ha reconocido eso, que hay un problema aquí? I know that, Michelle knows that, Sí, we're sharing that with pero them. ellos lo han reconocido y están comprometiendo a cambiando el programa o el proceso. You're asking for too much. You're asking for way too much from CPS. En lo mínimo. Si recuerdas las juntas que tuvimos, siempre comenzaba la junta tratando de darnos una presentación. Sí, el problema también, yo estoy de acuerdo contigo, con usted, Ms. Torres, es que no se les puede permitir que sigan haciendo estas juntas detrás de la cortina, detrás de behind closed doors. Eso ya no es justo, porque nosotros somos los padres que hemos vivido con nuestros hijos esa experiencia y nosotros somos los que queremos hacerlos responsables por la discriminación que nosotros sabemos que vivimos. Yes. Entonces, ustedes aceptando las juntas afuera de incluirnos a nosotros, nos están silenciando esencialmente. Porque yo les puedo decir que Ms. Torres, al igual que yo, no les permitiríamos no aceptar la realidad de que se está discriminando a nuestros alumnos. And the conversation Michelle and I had when we met with them previous was that they were like, well, it was just a different system. And we keep explaining, like, we're not saying that your intent is to be discriminatory, but your impact is discriminatory. And you just have to understand what, like, this goes but beyond you as well. Like, there are these people that I think are well-meaning in place right now, but it's like CPS has a history of not doing right by communities of color. Yeah. There's not trust there. What are you doing to fix that now? Es el ejemplo literal de separado y no igual, right? Separate and not equal. That is the definition of discrimination. Right. Exactly. Entonces, los próximos pasos tenemos que dar seguimiento y tenemos que incluir las voces de los padres porque no podemos dejar que se escondan detrás de la formalidad de una junta profesional o solamente de directora o maestro al sistema. Ellos tienen que estar. I'm sorry, I took over your public participation, Ms. Torres. Y las cosas se van a hacer un poquito más complicadas por las familias que la verdad sí realmente son nuevos y no saben y tenían la situación temporal y ellos no saben cómo ubicar. Ahora se escogieron Greeley, pero ahora están viviendo en nuestra área más cercana y no tienen transportación, así que cómo van a llegar hasta el norte y quita la oportunidad de una escuela que está en su propia comunidad, pero de acuerdo de las fechas límites y no nada más las fechas límites, pero todos los demás límites, no, ¿cómo podemos apoyar? Y ellos sí tienen la capacidad de demostrar que son sobresalientes. Yo tenía una familia que el niño, como él estaba hablando a su mamá, mamá, usted no me pidió el consentimiento de que yo quería cambiar a la escuela. Él mismo se estaba abogando y luego la mamá, o sea, la experiencia y en ese momento para ver que estos niños merecen la oportunidad de estar en nuestra escuela. Y nos están, pues, otra vez chocando. No, y viene otra vez el caso donde, ahorita para kinder solamente hay 86 aplicantes, right? Entonces, vamos a asumir que el national average es 30%, ¿verdad? De que pasa and that's the national average. So, I have to use the calculator. So, son 25.8, right? Entonces, siempre hemos visto, si vamos a los últimos 5 años y la información que recibimos de Office of Access Enrollment through un FOIA request que hicimos hace 2 años o hace 1 año,
el promedio que se acepta es mayor que el 30%. Hemos visto más o menos un 50% que ha calificado. Okay, eso es lo que hemos visto. Pero obviamente en ese entonces los números de aplicantes eran mucho más bajos. Pero de todas maneras, si vemos el porcentaje, the average of the students who have qualified, it has been greater than the 30%, which is the national average. We've been seeing about a 50% qualifying students. Okay, so we have 86, where let's just say we're at 40. So what's going to happen? Because once again, and first of all, the question comes to Ms. Sobel when you, I guess, were asked how many spaces do you have available for each classroom? What was the number given for kindergarten? Because I know the other grades might be different because we're expecting just to fill a few spots that were from either people who have left or didn't accept or whatever. But for kindergarten specifically, what was the number of possible students to be admitted? It's 28 for kinder. And Okay. then hit 40, then we can open another classroom. Okay, but if the number that you submitted was 28, then they're going to limit it to 28. So I haven't submitted anything this year. I haven't seen any of that paperwork, just to be clear. Like nothing has been submitted. What she's for saying next is that the classroom size is 28 students, and if 40 who took the test qualify and selected Orozco, then that makes our classroom eligible, our school eligible to open up 2 classes. Right, but in the past, they have had us put in, like, how much space do you have or whatever. I have not done that yet. I think they might actually be waiting to see, like, how many people get through, things like that. So nothing has been put in yet for this year. Well, and that's another thing. In the name of transparency, why they have those scores right now. All the testing that's done is done, nothing is written, right? So there's no double checking to make sure that they got it right, we marked it wrong. Okay, there's no double checking anything. They know that score right now. So I think we need to make it a point that they need to provide the score to the students, because very easily, very easily, you can say, oh, you know what? They have 35 who were really there, but we need to limit the size to 28. So guess what? Magically, only 28 got over 100. I mean, how easy is that to do? And but I think that's the policy. Creo que eso es la póliza, Ms. Torres, donde si hay 35, el threshold que necesitamos para calificar para 2 clases son 40. Entonces, si hay 35, no se va a abrir una segunda clase. But what I'm hearing Ms. Torres say is that there is still this fear and lack of trust with CPS that they're not doing shady things behind our backs to like limit the number of students. But even then, let's assume that that's the case, Ms. Montenegro, right? Let's say 35. Historically, they've opened up a second thing. Okay, so what happens to if 35 qualified and they only offered 28? What happens to the other? They say no to them, and then you have testing in the spring, and you have another 10 who qualify. That would have been 45. Well, no, and that's actually why they do everyone at the same time in the spring, and they wait to release because they don't want to make any assumptions until they have the scores for everyone. That's why they don't release scores. No, because the testing is done after the testing has been done after the offers have been sent. Yeah, the scores are released in April. Right. And so they need to tell, to Ms. Torres's point, para el punto de Ms. Torres, si yo traigo, vienen 80 y tantos alumnos para tomar el examen en diciembre, en abril se les dice, o a 35 personas pasaron el examen, se les dice que pasaron, aunque no calificamos por una clase nueva todavía. ¿Qué pasa con esos alumnos? No se le puedes ofrecer, entonces ya los vas a, you're already going to turn them away and then hope that you're going to get another 20, another 18 or whatever students. Like, ese sistema nos está quitando los alumnos. Okay, so tenemos, let's say 100, just to keep it simple. Yeah. 100 personas aplicaron, 100 niños aplicaron. Sí. Tomaron el examen en diciembre. En abril, sabemos que
35 personas pasaron el No, I examen, understand that part, pero but solamente se les ofreció asientos a 28 alumnos. I guess where I'm confused is like those offers don't like go away. You can reorder them, but I'm not turning anyone away until like I can even enroll people in the summer. Like people aren't being turned away. ¿Qué You pasa? don't have that right. You can't do that, Ms. Sobo. I mean, okay. Let me rephrase that. You were Can you saying. do that? Pero Can ¿qué- I what? Your authority? Well, I'm confused as to what like So, being turned away. déjame clarifico. ¿Qué pasa, Mesobo, si solamente podemos ofrecer 20 o clarificamos? Lo que estamos entendiendo es que solamente podemos ofrecer 28 asientos, Mhm. pero 35 alumnos pasaron. Ujú. ¿Qué pasan con esos 7? ¿Qué pasa con Sí. esos 7 Ujú. que pasaron el examen, pero no tenemos un segundo classroom todavía? ¿Qué pasa con esos? ¿Qué se les comunica? So in theory, nothing would happen to them until all of the testing was done, and we would see if we had 40 total to open another classroom. Sí, pero I think But that's not the case. That's the ideal situation. But Yeah. that's not the case. so. Like as a parent, I'm like, oh, my heart's broken. Right, but then, okay, I see what you're saying then. That's Because we're what losing them. Reina was calling people this summer to be like, hey, we have a space Yeah, or we don't have it. But Because I'm when not the going to kids wait till the dropped out. summer as a parent. No, that makes sense. So we're losing those 8s and then hoping that in the spring exams that we get another and then we recover the other. Yeah, I We see what you're can't, saying porque now. ellos tienen que hacer una decisión para 2 semanas. Creo que es 1 o 2 semanas después de que te enteres, tú tienes que decidir. So no tenemos tiempo para esperar hasta en mayo. Ese sistema está trabajando en contra de nosotros. Okay, that makes sense now. Thank you. Y tenemos que también contar a las familias que son hermanos, porque hay otra situación que hay, especialmente las familias que vienen de otro país, si están en 4 grados para arriba, necesitan calificaciones de su país y luego los calculan, pero pasó después de la fecha límite para lo que acaba de pasar, así que un chiquito está tomando ya tomaron el examen en diciembre y el otro lo va a tomar en febrero, pero a la chiquita o chiquito les van a dar sus resultados y tienen que tomar ese asiento y tienen 3 semanas para decidir o pierden el asiento hasta que dan los resultados para el que lo va a tomar en la primavera. Sí, así lo explicaron. I think where my concern comes in, like I'm thinking as a parent, like, okay, I'm not guaranteed a seat at Orozco in April. My kid needs to go somewhere, so I'm gonna go to Greeley. Like, and so in my mind, that's actually an argument to not do any spring testing, which means we're gonna miss more opportunities. No, the argument is because if they finish testing in March and then we open testing up again, like we can't wait until June to tell everyone where their kids are going. Right. So And what we're saying right now, they can pull away spring testing at any time. I don't want to make an argument that stops spring testing because unfortunately we saw the most students that were tested on Saturday that has been tested in over a decade. But then a bunch of them in the afternoon didn't show up. So it's just like we want to try to recapture those. And let me just clarify something. The reason that spring testing is done is not because of Orozco. Okay, because we actually, if you look at gifted program enrollment overall, we're ahead of the game. We're okay. You look at Pulaski and Greeley, and I remember what year they only had 2 offers, two kids who tested, qualified, 2. So they actually have they combine them with the neighborhood school. They combine them with first aid, whatever. So they have to do those things. So just to be clear, it's not Orozco will not probably dictate whether there's a spring testing or not. But I guess we have only 2. They also we have to provide we have to provide them the opportunity to get additional enrollment. But I guess el punto aquí es tenemos que tratar de evaluar esto con soluciones, ¿verdad? No es nuestro trabajo buscar esas soluciones. Okay? It is not our job to find the solutions. That is their job. La solución puede ser, o no sé si la solución. No, the solution could just be, you know what? You have a tentative acceptance.
You are accepted tentatively because US, but if we reach the certain amount that the magic number that we have to reach, then you would be admitted. If not, then unfortunately you will not be admitted. That would be, to me, and again, it's not my job to find a solution, but to me, that would be the only solution, because you have to have tentative acceptance. But isn't that the waiting list that It's the exists? same There thing. is no waiting list. There is no waiting list. Can you- Orozco, No waiting list. regional, Not the regional gifted. do not have waiting lists. So maybe they need to, right? Okay. That makes no I sense. thought- That's the argument. That's the argument. Because again, what happens is, and I'll give you another example, right? Where because of space, my kindergarten was not accepted, but my second grader was. However, I live so far away, and this is a real life example. Mhm. I live so far away, I cannot have my children at two schools. So now I am forced to decline the offer for second grade because my kindergartner didn't get in. Yeah. Then comes the second wave of acceptances somehow, some way, where they accepted additional kindergartners, and this was in 2000, right, Ms. Carrillo? No, 2021, for Mr. Carrillo, where then he received an offer for his kindergartner, and now he is forced to have to decline that because he already declined the second grade and can't get it back. Yep, that makes sense. Okay, so the solution is the waiting list option to make sure that we hold that seat until the spring testing, hold the place if they want it until the spring testing is done, and we actually know who all can get into the school. And Yeah. there's only a 3-week window. There's only a 3-week window from Well, the fall. frustration is a lot of this happens over the summer when like no one's in the office to help, right? So like I'm trying to do these things. Raina's coming in, like, yeah, the system is a mess. All right. And then in addition to that, right? In addition to that, once they get an offer or don't get an offer, and I'm not sure how that works, the information that's provided to the school for the school to follow up, hey, you only have this amount of time to accept. And tell them, if you're waiting for your other student to test or whatever, accept anyway. Why? Because if you accept, later on you can decline. But if you decline, you cannot reaccept. Yep. But my concern is this, just because this is exactly what happened to us this year. The very first round, we got 25 students, right? The very first thing. Out of those 25 offers went out. And some of them had to decline for sibling reasons, for whatever reasons they had to decline. They declined. Mm-hmm. Then came a second round of testing. But no, did we ever confirm that any of those were offered seats? Yeah, but a very small amount. Okay. But how many did we let go of in the first round? Yeah. Again, we have a greater number this year. So the possibilities of reaching 40 are very high. Yeah. They're very high because if all 86 students test and half of them get in, there's your 40. That's not including the spring testing that's going to come around, hopefully. Yep. But does CPS have a game plan? Do they take these things into consideration? Do they even know these things? Because I feel like they don't. I know Sarah McPhee is fairly new, right? She's only been there for 2-3 years. Mm-hmm. Dr. Washington is only in charge of testing. Sarah McPhee's boss, I forgot his name. It's a short, very specific name, but he's also new, right? We met with him too. So, I mean, we met with people up there, right? And yet nothing was done. But promises were made. Promises were made to look into it, to figure it out, to find a solution. And again, unfortunately, when you met with them, I believe, and it's not through no fault of your own, you didn't have all the information, because
if you weren't there, you're just not going to have it. And it's through no fault of your own. Well, Michelle's been meeting with me at every meeting except for this one on Monday, just because I brought up the few things that she and I had already discussed. And Yeah, like, it's no one like the parents who have lived it. no, I agree. I think that I just put that on my email, that like I think it's really important that they hear directly from you, because I've just been playing a game of telephone basically, right? And like I don't do that with my staff. Like, why am I doing it for CPS? Like, you need to hear it from the people being impacted. Yes. So I do think it's important. We need to know that they have a game plan. Yep. And we're willing to cooperate and put together that game plan if needed, you know, without the permission of the other members, friends of, volunteers, to do whatever we can to even if it's just make phone calls or whatever we need to do to get that going. But they need a game plan. And I would be so shocked if they have one. Yeah. Yeah, so my next request, I'll bring these things up. I'll again ask for a parent meeting, and if they decline, then I think we need to go to phone calls and other measures. You had testers this year, right? No, just me. Oh, did you do Spanish and English testing? Not English yet. Not English yet, but you did schedule it? Yeah. So then you probably have the most recent comparison of the process that, like the communication that happened. Yeah, I didn't get a phone call. Yeah. I was waiting for it. Yeah. Yeah. So this is where, in order to be held accountable, yep, you actually need to have our voices, because we're the ones who experience the differences. Mm-hmm. And you'll see the difference in the English testing email. It's like, go down 35th, make a left here, turn into this parking lot, wave this arm and this arm. Like, it's the down to the T instructions of how you go in to be successful for the English test. And in Spanish, it's like, good luck with that. What happens when you get there, Erika? What happens when you get there? How are the students greeted? What is the room like? What is the atmosphere like? Well, and that's also why Michelle and an admin are at our school now, because like we want to make sure they're being greeted. They're getting, because it's not being done by CPS. And it's absolutely great that we're doing that, but it's not on you. Yeah, you're right. Exactly. And I'm glad that you're doing it, but it's not on us. Right. And thank you for doing that. But that's going above and beyond, because once again, that should not be the school's responsibility. Because CPS isn't doing it. So you got to your testing on your appointment? I checked in. They're like, okay, have a seat. Half an hour later. Half an hour? Half an hour later, I woke up. I'm like, is someone supposed to call And me? she went to check on it to say, hey, what's happening like, here? Oh yeah, we'll take her now. Yeah. That was here? That was here. That was Saturday. Yeah. And how long did the test actually take? About 15 minutes. 15 minutes. Pretty short. That's long. Okay. Mm-hmm. Okay. Yeah. Yep, there's definitely continued movement, and this cannot stop. I mean, again, this is something, it's important. It is vital to our school. It is necessary, and it just has to. I mean, we're in too deep. We're in too deep. Like I said, I have recordings of the other phone call, the other meetings that we had and everything. We're in too deep. We can't just let it go. And each of the tester had a different style, and I know everyone's different, but I heard some comments that some were approached in, it was English and Spanish, and then there's English, and some students were saying the same. Que lo hicieron en inglés, o lo hicieron en español, o lo hicieron en los dos. So I also overheard a mom who was very light-skinned with blonde hair saying to her child in Spanish, like, what do you mean that they didn't speak to you in Spanish? And so in my mind, I'm like, oh, they looked at this kid, made an assessment that this was not a Latino, and then treated them accordingly. So it seems like they're approaching in this from a gotcha perspective. Ellos están tratando de eliminar los niños que hablan inglés, y ellos no entienden lo que es ser bilingüe. Nosotros tenemos niños que piensan en español, que piensan en inglés, y el examen en inglés no les está sirviendo. El examen en inglés no les están reconociendo sus habilidades y su dotadez, no sé si esa es una palabra, su giftedness. Tomando, y les están
culpando y castigando del hecho que te pueden responder en inglés no quiere decir que no manejan y prefieren y están más cómodos con el español. Y es lo más ridículo que tomen ese tipo de acción en contra de los alumnos, como si fuera algo que investigar. Y hay un espectro bilingüe. Y eso Exacto. quiere decir, si me estás dando la bienvenida en inglés, te voy a contestar en inglés. Si me vas a dar la bienvenida en español, te voy a contestar en español. Así que no es un juego de mente, sino tenemos que estar uniformados, tenemos que dar la oportunidad y no están dando esas oportunidades a todos como deberían. Y la pregunta es, ¿están aceptando las respuestas en inglés? Right. Entonces tú estás creando una situación en donde tú decidiste hablarle a ese niño en inglés y tú decidiste no aceptar sus respuestas. There's a lot wrong here. A lot. I think that, like, change is going to take, it's going to take time for change to happen. And Yeah. that's what happens with systems. Yeah. And so I'm wondering if we can take a proactive approach into, like, when we advertise the program, to kind of give a heads up to the families. I know that we're not the ones that we have to come up with a solution, but in a way, like, this could be a temporary for right now until that change does happen. Yeah. So can we tell the families that we approach, like, hey, just a heads up, you might get a phone call and they're going to ask you these questions, or they're going to ask you, like, does your child speak Spanish? To say yes and come to, like, regardless, just come to the test. I've done that. That's something that they can do, and the Ms. Carrillo I know has done with the parents who we know are applying. Right. But there's so many other families that we don't know are applying because they don't come to school first. They Right. just And even thinking about, like, that education piece too of if you accept now, like, you can still just go ahead and accept because they're accept if you have 2 children, accept the the one child that got the offer. Maybe, like, later on you might get a call because there might be space. So I think it's just, like, that piece of, like, that education of someone that hasn't, or parents who haven't gone through the process, that they might not know. Pero todavía eso es, tenemos que tener cuidado con dar ese tipo de recomendación, porque si yo te digo a ti, hey, no acepta el de Orozco porque es posible que esta otra situación se te resuelva, y luego no se resuelve y tú no aceptaste la otra escuela, entonces esas son decisiones que no pueden ser tan sencillo como nosotros dar recomendaciones de qué hacer con sus situaciones individuales. En realidad creo que viene de discutir con los que están encargados de cómo se hace en el waiting list, porque creo que eso es lo único que va a darle la seguridad de decir, okay, but you're on the waiting list. So, puedes hacer lo que sea con los demás. Maybe once we secure that. Yeah. Yes. And I'll say, like, Michelle even is kind of like, she got her hand slapped on Saturday because they're like, you're not supposed to be telling these parents like that. And she's just like, oh, well, like, you're not doing your due diligence. I'm going to do my due diligence. She's, like, collecting names and talking to parents and, like, we're not technically supposed, there's, like, a fine line with that. But to what we're speaking of, like, yeah, it's not our job to do some of these things, but if CPS isn't doing it, like, that's too bad. And I also think about the community that migrated here. It's a new place. They're not familiar with the process. Yeah. So I think. And they're trying to get housing and winter coats and stuff. They don't have the mind space for this. Right, that's their priority right now. So, nomás para aclarar en qué quedamos, ¿usted está tomando notas para pedir otra junta? ¿Pedido? What's the next steps? Are you taking notes to ask for another meeting? Yes, exactly. And I'll send them to anyone who wants them, but definitely Erica and Gladys, just so that they can make sure I didn't miss anything before I send them. Yeah. I don't know if you want to be involved with your recent experience. Okay. So there's no shortage of parents that want to participate and advocate for this. So exactly. Okay. Thank you very much. Thank We you. had one
with CPS, and we had this is the only one that we asked for parents to actually just log in and just listen. Yeah. There were, I want to say 60 parents logged in. Awesome. No, that's one thing I love about this school. All right. Ideas. Thank you very much. I believe there's no one else for public participation. Me gustaría hacer el próximo punto en nuestra agenda es el anuncio de la próxima junta del concilio escolar el viernes 12 de enero de 2024. Todos, feliz año nuevo, feliz Navidades. Feliz Navidad. Esa junta va a ser el viernes a las 8:15. Recordemos que estamos saltando meses. Me gustaría hacer una moción para cerrar la junta. ¿Alguien me la segunda? Yo la segunda les creo. Todos la segunda. I don't know how you like to add that to the record, but The second by everyone. everyone. Ilse Acevedo, sí. Adrián Calderón, Sí. Abraham Sergio, Sí. Manuel González, Sí. Vanessa Vega, sí. Erika Montenegro, Sí. Megan Sowa, Sí. Michelle Carrillo, Sí. Talia Trujillo. Sí. La moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 obstantes. Buenas noches todos. Buenas noches. Adiós. Yeah. So correction, it's the February one that I won't be able